Om Swastiastu. Inggih semeton para sinarang sami doane niki dirahina makin yang jagi nyarangin uji kinerja indik video pembelajaran sane makin titiang jagi nyinahang anggo dumun nggih indik wastan titiang sekadiring kartu tanda mahasiswa niki IKD Aryawan mawit saking Desa Pecatu Kuta Selatan Kabupaten Badung kantor instansi ring SMP Negeri 4 Kuta Selatan jagi nyarengin program pendidikan profesi guru ring rahina warse angkatan kaping siki warse duang tali siki duaning mangkin titiang jagi nyarengin ini uji kinerja ring rahina mangkin jagi lanturan titiang ini video pembelajarnya ini jurus lanturan titiang. Om Santi Santi Santi. Nggih halit-halit sinaran sami puna rirahina mangkin nggih jagi memberi bagan ini materi pembelajaran bahasa Bali. Punapi gatre alit-alit sarang sami niki punapi gatre? Becik Pak. Becik Pak. Nggih, rirahina mangkin sampun becik dumugi nggih becik-becik sarang sami. Sedurung pembelajaran kekawitin lurus ketua kelas Adinda nggih lantur pimpin doa bersama. Lurus Adinda. Oke, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Suksema Adinda nggih ini galah ya kan. Sedurung pembelajaran bahasa Bali kekawitin dugragayang Bapak ngiring antuk nguncarang panganjali umat antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih ring rahina mangkin sedurung pembelajaran kekawitin mangkin Bapak absen dumun nggih siresane nenten masuk mana cawis mun siresane nenten masuk mana tatas uning nggih jero mantu enten surat napi sane ranang are enten ranjing rahina mangkin. Terus Ibu tu Komang Prema wenten? Komang Prema? Pak, wenten. Nimade Listia Dewanti. Nimade Listia Dewanti. Adinda Indira Swari. Adinda wenten? Adinda. Nikadek Nadia Putri Maharani, Nadia. Ayu Satwika Prawerti. Kirana Chandra Dinata. Kirana Chandra Dinata. Ajis Rangga. Ajis Rangga wenten? Wenten Pak. Andini. Andini. Wenten Pak. Wenten Pak. Lantur malih Kirana. Wenten Pak. Kirana sampun. Adinda. Wenten Pak. Sampun. Rizka Siena Dewi. Nikoma Rizka Siena Dewi. Wenten Pak. Sampun. Lina Arianti. Wenten Lina Arianti. Agus Purwantara. Wenten Pak. Agus Purwantara. Triandini. Triandini. Wenten. Nopi. Sampun sami niki nggih ini sampun piantukan sawitra sani nenten ngeranjing sampun presiden niki benten surat nggih dumugi alit-alit rirahine pelajaran mangkin jagi kekawitin. Kalau pelajaran mangkin pelajaran ini napi pelajaran napi mangkin rahina mangkin ungguhin bahasa Bali. Nggih, anggah ungguhin bahasa Bali. Mangkin Bapak jagi nelatarang rimpan pendahuluan dumun nggih ini nyobiang ini anggah ungguhin bahasa Bali. Mikirin pandu pendahuluan wenten materi ajar ini anggah ungguhin bahasa Bali.
Niki ring pendahuluan dumun nggih. Niki ring pendahuluan niki wenten tetujuan pembelajaran anggah unguhing basa Bali. Sanika pertama mendeskripsikan pembagian anggah unguhing basa Bali lan tegas nyane. Kaping kali menunjukkan anggah unguhing basa Bali yang benar dalam teks pidato bahasa Bali. Kaping 3, menentukan isi atau amanat yang terkandung dalam teks pidato bahasa Bali ngangen anggah unguhing basa Bali. Kaping 4, membaca pidato bahasa Bali dengan menggunakan anggah unguhing bahasa Bali yang baik dan benar. Ike wenten papat nge tetujuan iraga mempelajari ini anggah unguhing bahasa Bali. Coba ajus ranggangi wacen ring pendahuluan dumun tetujuan iraga melajahang ini anggah unguhing bahasa Bali. Coba ajus rangga. Nggih. Pendahuluan. Tujuan pepelajaran angga ungguin bahasa Bali inggih punika sanekeping siki mendeskripsikan pembagian angga ungguin bahasa Bali. Sanekeping kalih menunjukkan angga ungguin bahasa Bali yang benar dalam teks pidato bahasa Bali. Sanekeping 3 menentukan isi atau amanat yang terkandung di dalam teks pidato bahasa Bali. Sanekeping 4 membaca pidato bahasa Bali dengan menggunakan anggah ungguhin bahasa Bali yang baik dan benar. Nggih susemu Agus Rangga nggih nike sampun preside ketelataran ini Agus Rangga indek tetujuan pembelajaran anggah ungguhing bahasa Bali. Mangkin ring rahine mangkin jagi ring pembahasan niki wenten tegas dumun nggih tegas anggah ungguhing bahasa Bali. Sedurung Bapak nelatarang indik tegas anggah unguhing bahasa Bali, sira uning anggah unguhing bahasa Bali ini kenapi? Coba Dastayana. Dastayana wenten anggah unguhing bahasa Bali napi? Mbak Kirana dumun, Kirana. Kirana, wenten Adindi, coba Adindi. Nggih, Pak. Nggih, anggah unguhing bahasa Bali. Coba telataran. Angga ungguhing bahasa Bali inggih punika undagan-undagan utawi tingkatan-tingkatan manut pidabanyane ritat kala membaosan nganutin desa kala lan pate. Nggih, niku nggih. Anggah unguhing bahasa Bali itu patah sekali sor singgih bahasa Bali. Nggih, niku patah sor singgih ada tingkat-tingkatannya alit-alit nggih. Inggih punika undagan-undagan utawi tingkatan-tingkatan manut pidadabiyane ritat kala mabebaosan nganutin desa kala lan patra. Desa niki wenten desa niki tempat kala waktu lan patra niki keadaan. Duaning asa punika kangkat undagan punika wantah marupa wangun sane kautamayang manut tata kramaning pegubugan dalam tingkat pergaulan. Niki tegas kaping kalih anggah ungguhing bahasa Bali inggih punika sor singgih bahasa Bali utawi tingkatan kemampuan berbahasa Bali nganutin genah lan sapesire sani pacang nyarengin mebebaosan. Sekadi ring bahasa Indonesia menyesuaikan dengan posisi tempat dan keadaan dan dengan siapa yang kita ajak bicara dari tingkat usia lebih tinggi ataupun lebih rendah. Niki indik tegas anggah ungguhing bahasa Bali. Sampun keresep alit-alit sareng sami? Sampun nggih? Sampun, Pak. Sampun. Pak. Lina Istia Dewanti ampun resep Istia. Mariska ampun resep? Sampun, Pak. Nggih, sampun. Mangkin niki wenten Bapak telatara indik undagan bahasa Bali nggih ring sejarawan membaosan wenten kaepah dados tigang soro midekadi bahasa alus bahasa madi lan bahasa kasar. Coba komang Rizka undagan bahasa Bali coba wacen dumun. Undagan bahasa Bali kakepah dados tigang soro minekadi bahasa alus bahasa madi lan bahasa kasar. Nggih.
Ike, apa dados tigang sorong nggih ini undangan bahasa Bali enten bahasa alus, bahasa Madya lan bahasa kasar. Iki makin raga membeli bagan ide tegas bahasa halus. Siru uning bahasa halus. Coba Prema. Napi bahasa halus. Silakan. Nggih, Pak. Bahasa halus inggih punika basa sanika anggen mebebaosan ritat kala pengawet atur ngiring sang catur guru panglingsir prajuru adat para pejabat miwah ringsang sani dereng kauningin utawi belum dikenal rasaning para pejabat miwah sang sani dereng kauningin utawi belum dikenal. Ini lantur malam lagi Dek. Tapi Pak, koneksi saya sepertinya nggih. Bahasa alus nika nggih, bahasa alus inggih punika bahasa sane keanggen mebebaosan ritat kala pengawit atur ngiring sang catur guru penglingsir prajuru adat para pejabat miwah ring sang sane dereng keuningan utawi belum kenal. Nika nggih ini bahasa alus. Coba Kirana dumun. Kirana durus. Sareng Kirana nggih. Yenin iraga nenten sani kenal si pesira wasane patut ngangen bahasa napi. Kak Kirana dumun. Mbak Lina Arianti. Bahasa halus. Nggih, bahasa halus. Kepatut. Nah, tia Lina, tia Bapak mentaken, dan sejerone Lina meduwe sawitra nggih. Yen enten kenal dengan sawetri tiosan, misalnya sawitri enten anak agung, anak Gusti, patut Lina nika ngangen bahasa napi. Bahasa halus inggih. Nggih, patut ngangen bahasa halus inggih. Nika nggih. Coba Lina ngerereh satu contoh bahasa kepara, lantur patut kegentosin antuk bahasa halus inggih. Satu contoh kata dalam bentuk bahasa Bali. Coba satu contoh. Icen Bapak. Lurus, Lina. Ten kepireng ya, coba mic-nya diginikan dulu. Ten kepireng, coba mic-nya Lina. Mic-nya. Mata bahasa halus inggihnya penyingakan. Mata bahasa halus inggihnya penyingakan. Mata niki termasuk bahasa napi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang ke patut kurno mata termasuk bahasa Indonesia. Yang ke bahasa Bali termasuk bahasa napi? Mata. Mata bahasa napi? Bahasa halus inggih. Mata bahasa napi? Anda, Pak. Ya, bukan halus inggih. Mata niki bahasa kepara, bahasa anak. Mata aja punya kata mata itu bahasa kepara, bahasa anak. Mata bahasa Indonesia, tapi bahasa mata niki serapan dari bahasa Indonesia nih ke mata. Jadi mata dados bahasa anak dia. Alus tingginya penyingakan utawi penyurianan. Nggih, suksema-lina nggih. Nggih mungkin wenten bahasa alus niki kepale mungkin dados tigang sorong nggih. Alit-alit sareng sami wenten bahasa alus tinggi, bahasa alus sor lan bahasa alus mider. Mungkin jadi ketelataran ini bahasa alus tinggi. Inggih bahasa alus singgih. Bahasa alus singgih inggih punika bahasa sane kaanggen ritat kala membebaosan ringsang sani patut kesinggihan utawi dihormati sekadiri bahasa Indonesia. Ritat kala membebaosan antuk bahasa alus singgih utawi bahasa singgih gumanti nyinggihan sang sane iring membebaosan. Upami ide pranda makolom ring gedong. Nika bahasa halus inggih. Bapak kepala sekolah mawacana ring para siswa sami. Nika sekali lengkara contoh untuk guna bahasa halus inggih. Coba Adindi. Adindi nggih. Nggih, Pak. Ngerereh limang guna
anggota tubuh niki nggih, anggota tubuh 5 kruna niki antuk basa kepara lan gentosin antuk basa alus singgih. 5 kruna. Lurus. Nggih, Pak. Nggih, pelan-pelan. Bahasa kepara cuma bahasa alus singgih irung. Nggih, patut. Cungu basa kepara, basa alus inggihipun irung. Lantur malih Bahasa kepara alis, bahasa alus singgih wimbe utawi rari. nggih, alis basa kepara, basa alus inggihipun wimbe utawi rari. Patut. Malih lantur. Bahasa kepara gigi, bahasa alus singgih untu. Nggih, dados Bahasa kepara baong, bahasa alus singgih kante. baong, basa alus inggih kante. Sampun boleh 5 nggih Adindi? Sampun. Hari siki, Pak, hari siki. Nggih, malih siki nggih lurus. Bahasa kepara mata, bahasa alus singgih penyingakan. Nggih, mata basa alus inggihipun penyingakan. Niki ini anggota tubuh nggih utawi angga sarira. Coba Ajus Rangga nggih. Ajus Nggih, Rangga. Mbak Agus Rangga wenten kata basa alus inggih nggih penyingakan. Coba karyane lengkara antuk kruna penyingakan. Sekadiri basa alus inggih. Lurus. Nah, tapi coba adalah bentuk lengkara Agus Rangga bebas walaupun tidak menggunakan kata penyingakan. Lurus. Tapi sani keuningin. Oh, alus singgih. Nggih. Kruna demun nggih, aku kegentasan untuk lengkara. Lurus. Ide lunga ke Badung. Nggih, ide lunga ke Badung. Dados. Ide lunga ring ke Denpasar. Dados. Atur malih. Benten malih siki kemanten. Ajus Rangga. Ide perande sampun makolam para reman. Reman. Ide peranda sampun makolam ring perereman. Dados, dike ini basa alus singgih. Coba Kirana Chandrarinata, Kirana lurus. Kirana. Adindi lurus. Oke, Pak. Adindi coba cari satu contoh kalimat basa kepara dumun. Kalimat basa kepara gentosin antuk alus singgih. Lurus. Kalimat. Lurus. Tunggu, Pak. Bingung. Iya, bahasa keparanya iya sampun medar. Iya sampun. Iya, jangan pakai kata sampun, jangan sampun. Iya subuh medar. Oh, Ke bahasa kepara. Iya subuh medar. Nggih, lantur Iya, patut kegentosan alus singgih mangkin. bahasa alus singgih. Nih, ipun sampun ngajeng. Nggih, ipun nggih alus singgih. Iya subuh medar bahasa kepara, ampun ngangen ipun. Ide sampun ngerayunan utawi ngajeng. Dados dike ini bahasa alus singgih. Nggih, Pak. Mangkin wenten bahasa alus sor. Bahasa alus sor inggih punika bahasa sane kaangen matur kangen ngesorang utawi nganda pangraga sareng sang sane kairing mababaosan utawi merendahkan hati ritat kale mababaosan antuk bahasa alus sor sang sane mabaosan nganda pangraga ring sang sane kairing mabaosan sane patut kesinggihan. Coba Listia Dewanti nggih. Listia Dewanti lurus. Wenten itu Pak. Prema wenten, Agus Prema. Prema wenten. Wenten, Pak. Nggih, coba ngaryani Wenten, lengkare antuk bahasa alus sor. Bebas. Alus sor. Alus. Titiang lunas ajengan akede.
Nggih dados yang nunas ajengan akide. Lantur malih lali siki Agus Prema. Buka deh. Dadong titiange sampun padam. Dadong titiange sampun padam. Nggih. Betul. Yening sampun mangkin wenten basa alus mider. Coba Agus Prema, Komang Prema bahasa alus mider. Napi tegas bahasa alus mider. Lurus. Bahasa alus mider. Bahasa halus mider inggih punika bahasa halus sanika ucapang majeng ringsor miwah ring singgih utawi bahasa sani memuat rasa nyinggihang ringsang sani patut kasinggihang. Tur ngandapang ringsang sani patut kaandapang. Nggih, bahasa alus mider inggih punika bahasa alus sani kaucapang majang ring sor miwah ring singgih utawi bahasa sani mamuat rasa nyinggihang ring sang sani patut kesinggih tur ngandapang ring sani patut. Purwantara wenten, Komang Purwantara, Bagus Purwantara wenten. Prema, Komang Prema ngaryane lengkare antuk bahasa alus madya, alus sor, Komang Prema. Gitu terus. Alus sor. Oke, Pak. Titiang waste Komang Prema Nugraha Putra Martika. Nggih. Terima kasih Siki. Napi ipun sampun lunas, kinten Pak. Nggih nadas napi ipun sampun lunas. Tut sesemu. Mungkin Komang Purwantara, Bagus Purwantara. Bagus Tapi, Purwantara. Tapi Pak, Ini Komang Agus Purwantara. Mungkin bahasa alus mider. Coba waca lumun Komang Purwantara. Purwantara. Bahasa alus mider. bahasa halus mider inggih punika bahasa halusane kaucapang majeng ring sor miwah ring singga utawi bahasa sani mamuat rasa nyinanglang ring sang sani patut kasinggihang tur ngadapang ring sani patut kaadapang. Nggih, coba kasih contoh 3 bahasa alus mider. Lurus. Ide katut eling ring titiang. Nggih, ide sampun katut eling ring titiang. Bahasa alus mider. Lurus malih. Biang iratu pacang dung ka pasar. Biang iratu pacang lungo ke pasar. Bahasa alus mider. Nggih, malih Siki. Rakan iratu durung rauh. Nggih, rangkat iratu durung rawuh. Inggih nike bahasa alus mider. Suksema Agus Purwantara nggih sampun. Mangkin bahasa madya utawi bahasa andap. Coba Listia Dewanti, Komang Rizka, coba Komang Rizka, bahasa madya, Mariska. Mariska? Iya, Pak. Nggih, coba Komang Rizka, napi tegas bahasa madya utawi bahasa andap. Mbak Telatarang Kide. Basa madya utawi basa andap inggih punika kaangge ring sajeroning keluarga ritatkala mapupul sareng-sareng yen wenten iketan pesawitran sani lintang luket pisan. Nggih.
Mangkin dumun bahasa Madya utawi napi kemak Mariska ulang bahasa Madya utawi bahasa Andap inggih punika coba telatarang malih next kidik. Bahasa Madya, tegas bahasa Madya. Basa Madya utawi inggih punika kaangge ring sadaya keluarga. Ritat kala mepupul sarang-sarang taler yening wonten ikatan pesawiran sane lintang lukat pisan. Oke, coba kasih contoh bahasa Madya, Mariska. Mai ajak ke melali kemu. Mai ajak ke melali kemu. Dados, malih siki. Adine lakar medar nasi. Adini lakar medar nasi. Patut bahasa kepara Andap Madya. Patut. Malih siki. Tiang ngidih nasine entunah. Yang ngidih nasine entunah. Nggih, nika kagak wasane antuk bahasa napi Mariska, bahasa napi wasane wau nika? Keparap utawi andap. Nggih, bahasa kepara, bahasa Andap utawi bahasa Madya. Mangkin Listia Dewanti, mangkin wenten kasenggo bahasa kapingutak bahasa kasar. Coba Listia Dewanti, napi tegas bahasa kasar punika. Pak Listia Dewanti. Listia Dewanti ten wenten, Pak. Coba Adindi. Nggih, Pak. Bahasa kasar. Bahasa kasar inggih punika bahasa sane wirasan ipun kasar pisan katibakang inggihan kaucapang ring beburon wiaden satu. Bahasa kasar inggih punika bahasa sani wirasan ipun kasar pisan katibakang inggihan kaucapan ring beburon wiadin satu. Coba Adindi nggih. Icen ketiga lengkara ngangen bahasa kasar. Lurus. Kuluke subeman ngama. Bahasa kasar. Nggih. Melahang cai mepete. Nggih, dados. Mangang cai mepete. Dados. Malih. Dije pejang batun matan caine amun tudogen tusing tepuk. Nggih, dije pejang batun matan caine amun tudogen tusing tepuk. Dike kesengo bahasa napi? Kasar. Nggih. Kasar, Coba Ajis Rangga. Ajis Rangga nggih. Bapak wenten kruna niki bahasa kenten. Subuh ke cai ngamah ibisanya terus masuk kruna napi nika Ajis Rangga. Subuh ke cai ngamah ibisanya. Bahasa kasar, Pak. Nggih, bahasa kasar. Imeme melali ke peken. Coba kruna nika gentosin antu alus singgih. Imeme melali ke peken. Ajis Rangga, lurus. Gentosin antuk bahasa alus singgih. Imimi melali ke pekan. Si Runing, coba angkat acung tangan dumun. Titiang, Pak. Nggih, Adindi, lurus. Imeme melancaran ke pekan. Nggih, ampunan ke pekan ibiang melancaran ring pasar. Iko, kesengo bahasa alus singgih. Mangkin Listia Dewanti. Listia Dewanti wenten? Dan wenten, Pak, Listia Dewanti. Wenten. Mangkin sampun inti ring pembahasan sampun ketelatarang. Mangkin sarang sami nggih jagi Bapak Icen tugas ngerereh 5 krune napi dados 5 krune bahasa kepara. Catat umun 5 krune bahasa kepara. Bahasa kepara punika gentosin antuk bahasa alus singgih. 5 krune. Bahasa kruna bahasa Andap kegentosin antu alus singgih. Malih jebos Bapak Icen galah 12 menit malih jebos wau ketelatarang ring pembahasan wau nggih. Inggih durus kekaryanin dumur ring buku tugas nggih. Tugas nike ring buku paket kaca selai durus. Ya, sampun urusan ngarianin tugas, alit serasami sampun. Sampun urusan. Sampun, Pak. Ini sampun. Coba Agus Purwantara, Komang Agus Purwantara.
kan wawu wenten 5 nggih bahasa kepara makin gentosin antuk bahasa alus inggih. Lurus. Aji nanti kantun makolam ring gedong. Bahasa kepara dumun Gus. Bahasa kepara dumun. 5 kata bahasa kepara patut kegentosin antuk bahasa alus inggih. Kata. Ampuna ngareane lengkara. Kruna niki kruna 5 kata. Ya lurus Agus Purantara. Yo ledar. Tapi Makolam tidur. mau kolam bahasa halus bahasa keparanya napi pulas bahasa kepara mau kolam bahasa halus inggih gitu yang saya maksudkan. Coba ulang malih pisan. Bahasa kepara dumun. Pulas makolam. Pulas bahasa kepara mau kolam. Lantar malih. Tapi malih. Aputra. Dados. Coba komang prema. Komang prema. Nggih, Pak. Nggih. Ngerarah 5 kruna bahasa kepara gentosin antuk bahasa alus inggih. Lurus. Kruna 5 kruna. Kruna kepara basang. Nggih, Bahasa basang. halusnya waduk utawi garba. Nggih, basang bahasa alus inggih pun waduk utawi garba. Mari Bahasa kepara. Bahasa kepara pala. nggih. Bahasa halusnya ni bahu. Dados. Bahasa kepara 5. Bahasa halusnya ni tangan. Nggih, 5 bahasa halusnya ini tangan. Nggih, patut. Mari siki. Bahasa kepara batis. Bahasa halusnya ni cokor. Batis batu alus ini cokor. Coba ngarianin prema ngarianin lengkara antuk bahasa alus inggih cokor dulu. Bahasa alus inggih antuk kruna cokor ngarianin lengkara. Terus ini terus ngarianin lengkara cokor. Siruning kruna cokor bahasa alus gentosin antuk lengkara. Bantu prema dumun nggih. Coba Adinda. Nggih, Pak. Ini lurus. Karyane lengkara antuk kruna cokor. Iya majalan ngangge cokor. Iya majalan ngangge cokor. Ampun apa? Ide cokorne Ide. keni tatu. Ide memargi ngangin cokor. Dados. Ampun mungkin ten nggih dicampur-campur dengan Nggih, nasi Pak, baru ampun, sampurna. Pak. Coba Lina. Lina dumun. Lina dumun nggih. Coba nih kadek Lina lurus. Kadek Lina lurus nggih. Lina. Kirana wenten, Kirana. Kirana. Punten, Pak. Coba Kirana dumun ngarian yang bahasa kepara gentos yang untuk lengkara bahasa alus inggih lurus. Kirana. Kruna kepara mata penyingkan. Nggih. Kruna kepara jidat lelate. Kruna kepara bok rambut. Bahasa halusnya rambut. Kruna kepara cunguh. Bahasa halusnya irung. Kruna kepara kuping. Bahasa halusnya karna. Kruna kepara gigi. Bahasa halusnya untu. Kruna kepara alis. Bahasa halusnya wimbah. Inggih, patut. Inggih susumu Kirana. Coba Lina Arianti. Lina Arianti. Nggih, Pak. Ngerara bahasa ngarianin kruna alus inggih pada ketiga nggih. Kruna alus inggih. Ngarianin lengkara. Lurus. Lina Arianti. Mbak Lina Arianti. Lina Arianti ngarianin lengkara untuk kruna bahasa alus inggih. Lurus. Lina Arianti.
Nggak tahu, Pak. Si Runing, coba Adindi. Nggih, Pak. Adindi nggih durus. Ngareane limo krune antuk alus inggih durus. Ide sampun lunga ke Badung. Ide sampun lunga ke Badung. Nggih patut. Dados kali pisan durus lantur. Ide kari mesiram. Ide kari mesiram. Kaping 3. Ide jagi lunga ke Tabanan. Ide jagi lunga ke Tabanan. Patut. Ide makolam ring Mesirapan. Ide mekolam ring pesirapan. Dados. Malih siki, Pak. Gimana pisan? Coba Ajus serangga mari pisiki untuk lengkare ukurun bahasa alus tinggi. Ajus serangga. Nge yen yang sampun nike ini source bahasa Bali. Nge Ajus serangga durus. Ide sampun sede. Nge ide sampun sede. Mari siki. Sampun, Pak. Oh nike mata. Inge yening sampun nike sampun iraga sampun lantaran inde ting pembahasan wau nge inde source tinggi bahasa utawi anggah unguing bahasa. Riantukan rirahine pitung rahine sane jagi rao alit-alit sareng sami jagi ijen bapak ulangan harian ini materi pelajaran anggah ungungi bahasa. Iki galah sampun Cina bapak nggih, ampun kelas niki galah mangkin wenten tugas rumah buka buku paket kace duang dasep itu nike wenten tugas ini krune anggah unguing bahasa nomor tiki ngantos nomor dase karyanin nggih penjang ring pitung rahine jagi ke beli bagang utawi ke telatarang. Iki galah sampun puput. Niki Bapak Icen jagi indik penutup dumun nggih materi pembelajaran bahasa Bali ini anggah unguing basa. Niki wenten penutup pembelajaran materi pembelajaran anggah unguing basa. Wenten niki nggih wenten penutup, wenten kesimpulannya nih. Minekadi bahasa Bali madrui undagan ritat kala mebawasan manut ring desa kala patra. Undagan bahasa Bali punika wenten bahasa alus, bahasa Madi, bahasa kepara, lan bahasa kasar. Nika kesimpulannya. Inggih wenten alit-alitin pitaken ini anggah ngomong bahasa riraine mangkin. Wenten pitaken? Komang prema wenten pitaken? Komang prema wenten pitaken? Nenten, Pak. Nenten nggih. Nenten, Adinda? Pak. Wenten pitaken? Kan, Pak. Lenten. Nenten wenten pitaken nggih. Yen nenten wenten karyani tugas nike ring jeru suang-suang ring utawi ring rumah minggu depan jagi ke bahas utawi ketelataran lan ngerereh nilai penugasan. Inggih ring penutup niki pepelajaran sampun puput mangkin galah tinep Bapak antuk muncarang parame santi. Om santi 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 om. Lurus kap nggih. Semua alit. Nggih semua alit-alit sareng sami nggih semua. Semua, Pak. Semua, Pak. Baik.